Alright, mid, eh. Right. Kunin namin to, Ushio. Titake ka na. Ay, babings lang sila. Tatake sila. Babings lang ha. Shiba, huwag kang mag-inspire muna. Knife. Wag. Atras. Yung PQ. Nanet. PQ. Kung tayo spare, Ushio, kunin mo, Ushio. Buhay ako. Tower break. Wala na silang spike ha. Tower break na. Mag-counter pa. Putang ina mo. Tang nag-bop ng counter doy. Sige, atras na. 50% agad. Atras niyo muna. Ushio, basag yung right. Ba't? Katakan ulit ha. Putang ina, patay ako ulit. Grabe. Pwede kayo. One tower lang. Yung king oh. Natotore na 2 tower sa patay. Game. Push nyo. One tower lang guys. Yellow kayo. Papasok mo yung mage. Mili, poke nyo lang, poke lang. Rep nyo. Ushio, tapusin mo na lang yung nasa base. Ushio, para wala nang takbuhan. Libre yung Nasayo ha. Okay, tori ko lahat. Ging, yung game. Ano? Pasukin mo. Sige. Ging. Nasa likod agam. Tapusin mo yan, Seg. Tapusin mo yan. Ingron. Nasa akin. Wala silang tore ha. Pwede na mag-take. Counter rap. Yung nerf. Naka-forward. Sige. Wala yan. Pwede. 3, 2, 1, go, palo. Ladoy, hindi kaya yan. O, lipat na sa edge. Huwag, inana-user yung Genma. 3, 2, 1. Palo sa Genma. Gagi, nasa base kayo, ah. Push nyo, pakipatay nga, push nyo. Tomato na. I-atras nyo, Ladoy. Kaya nyo bumak. Reset tayo, reset. Tomato. Kaya nyo. Yung tomato, buhay nyo. Buhay nyo yung tomato, guys. Buhay nyo yung tomato. Buhay ako. -1 lang tayo, -1 lang. Atras mo na lahat. Gago. Mali. Sige. Atras niya. Ushi, wag ka pa kain mau. May tori. Diyan na. Sige. AM, Backdoor mo, Kyle. Babasagin naman left. Nakuha AM, ko. shit tayo sa tore. Pagkatapos. Nice ka, bulate. Okay, edge. 3, 2, 1. Go, palo sa edge. Patay. Next, dyan na. Pasukin nyo dyan na. Nasa akin sila. Kaya nakashield ako. Nakashield ako. Game. Wag cancel. Nerf tayo. 3, 2, 1. Go, palo nerf. Palo nerf. Patay. Game, Genma. 3, 2, 1. Go, palo. Okay. Palo lang. Bulat. Patulong. One mage. Okay, yung edge. Matak mo. Edge muna. 3, 2, 1. Go, palo. Last mage. Nakatuwan pa. Ingat ha. Tore nila yan. Yung geng. Tore nila. 2 tower sila. Ushio, back Ushio. Atras ko Ushio. Okay, masakay niya. Okay, tower break to isa. Okay, 1 tower sila. Inana muna. Ushio, forward ka sa Tore, Ushio. Kami sa inana. Forward kami yung Tore, Ushio. Patang. Malaking tore. Sige. May kukunin natin din. Ito nga. Edge. Nakatayo lang. Nasa akin sila. Putang, ina mo patayo ulit. Game ends. Palo. Counter na. Palo na agad. Palo na. Nasaan yung tore, guys? Tori. O, tower muna. Balik sa Tore. Sa akin na. Pahil. Sige. Sige, Ushio. Tuloy mo lang, Ushio. Sige lang. Minus 2 pa sila doy. Wala pa. -2, tama. Dalawang mage. Banat na. Blue. Game is lagi patay. Nice. Ay, hindi na tuloy yan, doy. Yung edge. Tinatakbo kayo sa Tore. Ingat ha. Ingat. Gapang. Yung TNT na po yung spike. Mauling spike doy. TNT. Okay, may tori ako. Pero natin yung left. Pwede edge. Edge na. Tira. Okay, edge. Game 3, 2, 1, palo. Nice. Ito na. Game, saging. Palo game. Teka, 3, 2, 1. Go, palo na. Naka-shield. Give it out. Sige, Ushio. Tore na Ushio. Niresinnerf. Sige, suntukan mo muna yung Tore, Ushio. Paka-take down yung Tore. Para ma-push na natin. Chin. Dalawa. Kunin niyo yung Tore. Knife lang muna mga milis. Gapang. Knife lang muna tayo. Gamit tayo knife. Masakit masyado yung spike. Nasa mali ka. Niretrack. Yung blue. Wala na sila Tore sa base, guys. Para sinat, papasukin mo yung base. Okay. Pasok sa knife, ha? Ready, ha? Ready kaya? Pasok sa knife. Ate, AM. Game 3, 2, 1. Go. Palo. Na-backdoor to, na-backdoor ni Carl. Hawak. Patay. Tira. Game, ging. 3, 2, 1, go. Marksman, tapanet lang, Ushio. Dodger Dadya na, patay. Mamili doon. Gusto nyo na. Inspect. Mili na. Wala, hindi pa nagko-call. Game 3, 2, 1.
Go. Palo. Masakit tong mga Pokémon to ah. Gago din mo, dead ko doon, Lay. Pag gagawin, AM mag-heal din kayo. Reset na daw. Reset na. Pati ng smite na. Ang kate ng spike, guys. Mag-heal din kayo. Magbato kayo isang heal. Ano? Shiba? Matangin na. Shiba. Huwag ka muna mag-spear hanggat nandito pa yung range mo sa torre. Naka-spear ka na. Pag tabing-tabi na doon ka mag-spear. Sige. Pero ngayon, knife lang tayo doy. Knife lang try natin. Nabibigyan tayo doy. Ang sakit. Tangina, ina natin sa round na yun ha. Ina natin doon sige. Pwede ata ano doy. Mapalo yung HP niya pero gumugulo talaga sa Geno. Na-drop si... Then knife, try natin knife lang doy. Knife tayo. Nung na-drop si... Kasi katulong naman natin si Ushi bumasag eh. Si Shiba Lay, pwede ata mag-back yun eh. Yung dalaw na... Sino? Back tayo sa Tori. Nung na-drop yung dalaw sa atin. Ay, sa inyo. Pa-cooldown. Ano sag? Pwede ata mag-back. Pa-cooldown ng Raizo. Raizo isa, tapos back. Pangit ba yan? Oo nga. Reset. Pasukin yung base nila na pag wala Mas- ko. Oo, Mas tumapang tayo eh. Kahit -1 tayo. Tumapang. Tayo pa nagda-dive. Dito skill pa rin, Pao. Stage na rin kasi yun. Sige, ininet na lang ulit yun eh pag na-revive. Oh, Record sa Pao. may dalawang Pwede ipasunto kay Ushi yung pag ganun, ipasunto kay Ushi yung isang tore. Pwede din. Tatsagain lang kahit 9 hits. Tapos pag nabasag na isang tore, yun na yung queue natin pumasok. Ang hirap nun, di pang namin kadigit yung tore, doy, dalawa. Kaya nga. Demonyo. Hindi, try namin mag-knife. Testing lang. Ready na tayo? Ano, HP niya pero nadadrop eventually. Pabelo ako, pabelo. Sobrang pilit. Tayo na. Teka, wag mo na start, Lay. Sige. Iyan mo nga ako, Nat. Aegis nyo nga ako. Testingin ko nga. Ano? Aegis. Pa-purge. Sige, pabap lang. Ako lang, Aegis lang ako. Huwag yung Serker. Kulang buff niyan. Yung gumove na sila, nagka-count na naman. Hindi, nagsabi ako, wait. Wala, kulang pa sila. Diablo eh, biglang nag-account mag-isa kahit wala pa reply yung kalaban. Jin, ano ba comment ko sa ginagawa mo, Jin, kapag ine-FF yung isa natin? Heal ka lang, saka rep. Oh, tapos press rin sa reel eh. Eh, huwag ka Kita ko muna si stream, Pat may stream press muna rin. natin. Oh, after nun. Para pigilan mo din yung skill. Pwede na makabato ng pangalawa. Hindi ko naman naipapap kung ano. Ha? Wala namang attack tong perfect na buff, di ba? Carl, Ano yun? walang attack to yung perfect na buff. Wala. Testing ako. Walang attack. Okay lang ata. Or siya ulit. Pabelo Aegis ulit, hindi mo na magpa-perfect na buff. Cora naman to. Anong perfect? Pang armsman. Counter muna ako, putang inang kate. Di kaya. Diablo. Ready na tayo? Pumapalo yung HP pero namamatay. Ready na tayo ha? Yeah. Okay, bibilang na siya ulit. 5, 4, 3, 2, 1, go. Knife muna, Melissa. Batayin, ay! Diretso. Sino? Tara, kunin natin. Sino? Wala, pwede mag-200 milis. Nakashield ako na. Ikaw lang. Yeah. Okay, talo siya. Nice, basag na yung mid nila ha. Game. Janma, 3, 2, 1, go. Palo sa Janma. Kaya yan. Palo ka na, Jin. Palo. Mabilis ang lipat. Nerf. 3, 2, 1, go. Go sa nerf. Lipat nyo. Patayan. Nice. 3. Edge. 3, 2, 1. Go. Palo, go sa edge. Sa akin. Walang inano. Nice one. Nahili ko. Pwede tayo pumunta story ha. Wala silang base pag nabasag. Tara, doy. Sama lang sa akin, Milis. Tara, Ushio. Tore ka na rin, Ushio. Pile kami. Sa akin, boy. Patay ako. Sige, reso lang. May revive pa tayo. Wala silang base. Game. Wala silang base. Pwede tayo mag-drop ha. 3, 2, 1. Go. Genma. Walang inana. Nagtuwan. Game. Palo. Nagtuwan. Patayan, doy. Swerte. Edge. 3, 2, 1. Go palo sa edge. Lipat na agad, doy. Pati kay Carl. Patay ito. Sige na yan. Block. Tore mo na. Sige, right. 2 tower sila. Wag po mo siya.
Kanan mo na lahat ng ano, mage, kanan. Huwag kayo gigit na. Kanan, Wow. nasa akin. Nerf. Counter block tayo. 3, 2, 1, go. Palo na sa nerf. Patay, nice. Game 3, 2, 1, go palo. Palo doy. May tore tayo kay lapat tigay. Nice one. Pwede. Game 3. Ging ka. Marksman na. 3, 2, 1, 1. Palo. Marksman. Patay. Tore. Tore. Nasa akin. Patay ulit ako. Nasa gitna, guys. Di ako makabante. Ito. May rest. Nice. Tore. Pawa yung tore ha. Shield. Pawa yung tore ha. Page yung tore ha. Bushi, patulong kami. Ang hirap. Mabasa ko lang. AM, kanan nyo. Sige. Tore. May isang AM, toro pa. kanan nyo. Basag na yan. Basag na yan. One mage. Tinotore yung mage oh. Connect lang sa mage. Game 3, 2, 1. Lipat sa nerf. Palo sa nerf. Nerf. Nice one. Game heads 3. Tore na. Tore muna. May CD pa resin niya. Oh, tanga na talaga yung spike ko, gago. Ang lakas. Okay. Natotore yung edge ha. Natotore edge. Connect na lang boy. Natotore na. Wala belo yan. Pwede ina na. Nice ka. Nice one. Saging. Walang malay. 3, 2, 1, go. Walang malay. Si Budong. Okay. Expect na. Game 3, 2, 1. Palo. Sige lang. Patayin na. Nerf. Game 3, 2, 1, go. Ang hirap ng laban pero wala pa tayong talo. Mag-isa yung Diablo. Same pa rin na yung pare nila nung umpisa. Tara, kunin natin agad. Sige, titignan ko tayo sa top seg. Sige lang. Shiba, tara. Third tower niya. Okay na game. 2 towers tayo sa pagitan nila. Push sa base. Game 3, 2, 1. Oh shit. 1. Nerf. Look sa nerf. Nerf yung target. Nerf. Palo sa nerf, guys. Nerf yung target, ha. Gagi, nasa iba yung tore, Kyle. Backing sila, backing. Game, dyan ma. Pare mo na. Gagi, sayang, Kyle. Patay. Sana. Okay. Hindi nakipagbaunlan ako. Dyan ma. Sa akin sila, Kyle. Okay. Araw. Gigi, dyan ma. 3, 2, 1, palo. Game nerf. 3, 2, 1, palo. Palo na. Okay. Palo na. Patay. Game, kaka-revive lang. 3, 2, 1, go palo. Sa akin, ha. Palo ulit. Marksman, alipat sa Marksman. Katabi lang, doy. Pwede blue. Nasa akin na. Yeah, blue. Game 3, 2, 1, palo sa blue. Patay, Marksman. Game, Marksman muna. 1 mage na lang yan. Game 3, 2, 1, go palo. Two towers sila. Patay. Dyan ma. 3, 2, 1, go palo dyan ma. Ubus na to. Sig, yung patras mo. Patay. Tore. Ubusin tayo doy. Magkabilaan tore. AM, alis dyan, AM. Clear na lang tore. Tapos ano na to? Clean up na lang to doy. Ang ino mo. Patay ako. Si ano? Game, TNT na. Inana mo na. Shield, inana mo na. Bilhin nyo. Hindi nyo na sustain. Game, TNT. 3, 2, 1. Palo. Patay. Hinjayo. Game 3, 2, 1. Palo na. Ano to? Game. Ubus na lang. Sige, clean up na lang, doy. GG's na kami. Galing. TY bossing. Zone chaser number 1. Hindi ko na sinabi.